Good morning, everybody. Welcome to Family English with Mr. Kabada. Basic writing skill, particularly essay writing. So, what is essay writing? Elements of essay writing. What is the process approach in terms of writing, or with reference to essay writing? We'll try to see the theoretical aspects of what is essay writing, and based on how we outline contents of essay writing. And I'm going to give you an example essay focusing on some different topics. So let's ask the first, what is essay? Essay is a way of writing which we deal on more than two ideas which only focus on one, what is called paragraph. If the ideas that we are intended to write in piece of writing is more than 2, 3, 4, 5, that kind of writing is essay writing. Composition writing, we can say the composition writing. I know, just because the idea that we are obliged to write in that piece of writing is not only one. Maybe the ideas are somehow large and huge, very huge ideas in writing for that piece of writing. So the way that we write is essay writing, not paragraph writing, because paragraph only is scoped with a single idea, one idea. So we are able to write that paragraph within a paragraph writing. But things which are beyond this capacity, we had better use essay writing. So that is, so the elements of essay is, see, there is an introduction, body, and conclusion. Let me interpret this in Amharic. essay ስንል አንድ ሐሳባችንን ወይም መግለጽ የምንፈልገውን ነገር የምንችልበት በጽሁፍ የምንችልበት መንገድ ሲሆን essay ስንል ሁለትና ከዛ በላይ ሐሳብ ካሉን ሐሳባችንን ሰፋ ባለ መልክ የምንገልጽበት አንድ የአጻጻፍ ሂደት ነው፣ የአጻጻፍ አይነት ነው essay ማለት። ድርሰት ለማለት ነው ወይም composition writing ማለት ነው essay ማለት። ስለዚህ essay በራሱ ሐሳባችንን ሰፋ አድርገን የምንገልጸውን ጉዳይ የምንጽፍበት አንድ የራይቲንግ ሂደት ነው። ስለዚህ that kind of writing essay totally። ስለዚህ ምን አለው በውስጡ? መግቢያ ያለው የኤሴው ዋና አካል አለ፣ ቦዲ የምንለው ማጠቃለያ እንሰጣለን። So this is the theoretical aspects actually. So let me give you some critical examples of essay writing. በአብዛኞቻችን የምንቸገርበት ፓርት ነው essay ለመጻፍ። በተለይ thesis writing, research writing ላይ we face challenges writing for ideas which are more than 2, all right? Especially stating for background of the problem, statement of the problem, and discussion of the research, and referring about conclusion, recommendation, and findings. There is a need of skill of writing essay actually. If we do not have skill of writing essay, we cannot write this, what I'm telling you now. So what is introduction mean? What's introduction? What elements are inculcated under introduction? And how can I state introduction of an essay? That's what I want to focus here. Anyway, let's come. ኢንትሮዳክሽን ማለት የኢሴው የድርሰቱ ዋና መግቢያ ሲሆን አንድ ድርሰት በውስጡ ምን አለው? ቴሲስ ስቴትመንት የምንለው ነገር አለ። ስለዚህ ቴሲስ ማለት which is the central idea of an essay or the main idea of an essay which basically focuses on or give attention to it by exploring about the ideas which are inculcated in the thesis statement. So ቴሲስ ማለት የምንጽፍለት ኢሴ ወይም ድርሰት ዋና ጭብጡ ዋና ሐሳቡ ሴንትራል አይዲያው ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ኢሴ ወይም ድርሰት ውስጥ ቴሲስ ስቴትመንቱ ጭብጥ የምንለው ነገር ነው። በመግቢያ ላይ እናገኘዋለን። that's not always true please። በመግቢያ ግዴታ ላይሆን ይችላል፣ መካከል ላይ ሊገኝ ይችላል፣ መጨረሻ ላይ ሊገኝ ይችላል፣ sometimes እንደውም በኢሴ ውስጥ ላይ ሊገኝ ይችላል actually. yes anyways introduction ላይ ምን ጉዳይ ይገባል? You can state the general overview of what you are going to write. ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት የምንጽፍለትን ድርሰት ዋና ሐሳብ አጠቃላይ መግቢያ ጠቅለል ያለ መግቢያ የምናስቀምጥበት ሲሆን ምንን ይይዝላችኋል? ቴሲስ ስቴትመንትን ይይዛል። nice ቴሲስ ስቴትመንት ሲገለጽ it can be written as in the form of statement or question please here. እዚህ ጋር ነው በደንብ መጠንቀቅ ያለብን። ቴሲስ ሲገለጽ in the form of statement ነው, because it consists the thesis plus the plan development. If you write the thesis statement maybe in fragments, in phrases, and in clauses, it doesn't give complete sentence, complete sense. So we cannot write the thesis statement in the form of fragments or in the form of phrase and clauses. Yeah, the best way to write a thesis statement or maybe a question, please. Yeah,
a question ways of writing thesis ነው ቴስት ስቴትመንት ሲቀመጥ አንደኛ ሙሉ የሆነ ሐሳቡ ሊገልጽ የሚችል አረፍተ ነገር ማስቀመጥ ነው ካልሆነ በጥያቄ መልክ ልክ በሐረግና በክሎዝ እናስቀምጠው ከሆነ ሙሉ ሐሳቡ አይስተላለም ስለዚህ በዛ መልክ አንጽፍም ነው there's a way please and the other very important point here is a thesis is not specific please ቴስት ስቴትመንት ምን አይደለም ስፔሲፊክ አይደለም which can't deal about a very few and a very specific idea very particular event if you write a very specific and clear one idea that can be stated in paragraph but not in a thesis statement or essay actually yeah ማለት ነው እዚህ ጋር thesis statement ሲገልጽ ዝርዝር የሆነ ጉዳይ አይደል very specific የሆነ ኤሌመንትን አይደለም እንጽፈው very specific ኤሌመንት ከሆነ አንድ ሐሳብ አለው በፓራግራፍ ነው ኮምፕሊት የምታደርጉት ነገር ግን thesis statement በምን መገለጽ አለበት ነው ያልኳችሁ በጀነራል አይዲያ መሆን አለበት ጥቅል ሐሳብን የያዘ መሆን መቻል አለበት ጥቅል more than two ideas 3-4 ሐሳብን የያዘ ጥቅል መረጃ ሊሰጥ የሚችል ነው thesis statement ማለት that's the difference please nice a thesis statement comprised of exactly that's right ምንድነው እዚህ ያለኩት አንድ የኤሴ thesis statement በውስጡ ምን አለበት plan development ይይዛል ልክ ፓራግራፍ ላይ ፓራግራፍ ቶፒክ ሰንተንስ አለው አይደል ቶፒክ ሰንተንሱ ምን ይይዛል ሰብጀክት እና ኮንትሮሊንግ አይዲያ ይይዛል ለኤሴ ደግሞ thesis statement ነው thesis statement ምን ይይዛል plan development ይይዛል plan develop ማለት ልክ እንደ ፓራግራፉ supporting detail እንደምንለው ዝርዝር ሐሳቦች ወይም የአንቀጽ መገንቢያ ሐሳቦች ነው plan development ማለት there is a must in thesis statement unless a thesis statement can't have a plan development we cannot write the essay that's obviously true right and thesis የተዋጣለት thesis በውስጡ ምን ማለት plan developments are ideas or supporting details which are important to develop the thesis statement exactly please yeah ስለዚህ እነዚህ plan development አይዲያ ናቸው ሐሳብ ናቸው ማንንም ይገነቡ ናቸው thesis statementን develop ሊያደርጉ የሚችሉ ይዘቶች ናቸው ስለዚህ yes ላይን ከተዋለንም introduction ላይ ነው የምናወራው nice please here a statement is look here one thing here a thesis statement is presented under the introduction part of the essay of course introduction at the end of the introduction part yes end of the introduction part of course and የessay ጭብጥ መግቢያ ላይ ይጻፋል በመግቢያው መጨረሻ ሐሳብ ላይ ወይ መጨረሻ አካባቢ ላይ ስቴት እናደርገዋለን thesis statementን sometimes middle of essay ላይ ሊቀመጥ ይችላል sometimes እንደገና ላይገለጽ ይችላል of course ላይገለጽ ይችላል thesis statement in advanced writers in advanced learners thesis statement is not written at the introduction or conclusion of the paragraph it may be stated as in every paragraph in an essay so an advanced runner the advanced writers and learners could read each paragraph and write or state the main point of each paragraph and summarize the key points so that will give us the thesis statement exactly please ስለዚህ that's not true please ምን ማለት ነው thesis statement ሁሉ ጊዜ በአንድ ኖርማል essay writing ላይ ላይቀመጥ ይችላል ግዴታ ላይሆን ይችላል በየፓራግራፉ የምናስቀምጣቸው ሐሳቦችን ጨምቀን ወደ ራሳችን thesis statement ልናመጣው እንችላለን እንጂ ሁሉ ጊዜ ስቴት ላናደርገው እንችላለን commonly ግን thesis statement በessay መግቢያ መጨረሻ ሐሳብ ላይ ልናስቀምጠው እንችላለን that's the right place anyway that's the right place yeah that's the right place like yes a thesis statement is it presents a very clear idea take care please here thesis itself if you just state a thesis statement with clearly and meaningfully you can write without any doubt if the thesis statement is somewhat vague and ambiguous you cannot state ideas because you are in a difficult mood to generate ideas absolutely true look ምን ማለት ነው thesis statement ግልጽ ካልሆነ ambiguous እና vague ከሆነ ሐሳብን ማግኘት አንችልም ሐሳብን ማግኘት ካልቻልን ደግሞ essayውን መጻፍ እንቸገራለን ስለዚህ thesis statementቱ ክሊር የሆነና የሚያጽፍ ዲቤቴብል የሆነ ሐሳብ መያዙን ቼክ አደረግን በኋላ በዛ ተነስተን ፕላን ዴቨሎፕመንቶች ሊስት እናደርጋለን then እያንዳንዱን ፓራግራፍ ባስቀመጥነው ሐሳብ ላይ በደንብ አድርገን መጻፍ እንችላለን ስለዚህ the very important and consider before you write an essay is you should start about the thesis statement which is clear and meaningful a specific thesis statement
And usually at the end of the introduction, I've said it please here. So meaningful test statement is mandatory, is clear. If you write this on this way, your essay is really wonderful, readable, readers can read it, understand what you want to advise, give information to the readers. That's obviously true, please. Yeah, that's obviously true. So as a key and the very initial point here, second part is body of an essay. Essay ስንል ድርሰት ነው ብለናል አይደል? ዛስ ኦኬ ልክ እንደዚሁ አለ ዋናው የድርሰቱ አካል ምንለው ነው ያ እዚህ ጋር አንድ ነገር every just it should have topic sentence main idea of the paragraph plus supporting details ያ አንድ ነገር እንላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ማሳያችሁ my essay should have at least 3 paragraphs አለው essay 3 paragraphs አለው except excluding for introduction and conclusion መነሻው መግቢያውንና ማጠቃለያውን ሳይጨምር ዋናው ይዞት የሚያጠነጥነው ፓራግራፍ 1 ፓራግራፍ 2 ፓራግራፍ 3 ላይ ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ፕላን ዴቨሎፕመንት ላይ ያስቀመጥኳቸው ሐሳብን ለምሳሌ ቴስት ስቴትመንቴ 3 ሐሳቦችን ያዘው ፓራግራፍ 1 ስቴት ማድረገው አለ ፓራግራፍ 2 አለ ፓራግራፍ 3 አለ ለምሳሌ ፓራግራፍ 1 ላይ ቶፒክ ሰንተንስ አለኝ ኦኬ ቶፒክ ሰንተንስ ያለ የተቀመጠ እሱም ቶፒክ ሰንተንስ ፕላስ ያን ሐሳብ ይሄን ቶፒክ ሰንተንስ ዴቨሎፕ ሊያደርጉ የሚችሉ ኤቪደንሶች አሉኝ ዛት ቢ ዘ ሜን አይዲያ ፓራግራፍ 1 ትላላችሁ ደግሞዋለሁ ፕሊዝ ይሄ ቶፒክ ፓራግራፍ 1 ያመጣሁት ከፕላን ዴቨሎፕመንት ቴስት ስቴትመንት ላይ ያስቀመጥኩት ጉዳይ ነው ባረፍተ ነገር መልክ እዚህ ያስቀምጠዋለሁ ፓራግራፍ 1 and ይሄ ቶፒክ ሰንተንስ ፕላስ ሰፖርቲንግ ዲቴል ሜን አይዲያ ፓራግራፍ 1 ነው ቶፒክ ሰንተንስ ፕላስ ሰፖርት ዲቴል ሜን አይዲያ ፓራግራፍ 2 ነው topic sentence plus support detail main idea of paragraph 3 no all right how many paragraph does my essay have 3 paragraph exactly በቃ ባለ 3 paragraph አንቀጽ የሆነ essay ነው የጻፍኩት thesis statement ማለት total sum of each paragraph እነዚህ paragraph 1 paragraph 2 paragraph 3 የጻፍኳቸው ዋና ይዘቶች ጭምቅ አድርጌ ምን ላድርገው ይችላል thesis statement ይሆናል ማለት ነው thesis statement ይሆናል in case ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ቴስት ስቴትመንቱ ክሊ ኢንትሮዳክሽን ላይ ብጽፈውም በዚህ መልክ ነው ምጽፈው ቴስት ስቴትመንቱ እዚህ ጋር ብጽፈው እያንዳንዱን ሐሳብ በዚህ መልክ አስቀምጣቸዋለሁ ዘን ሜን አይዲያውን መጻፍ ከፈለኩ ደግሞ አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ ሜን አይዲያውን ክሊርሊ ስቴት ማድረግ ይችላል ምንም ሳይቸግረኝ ሜን አይዲያው ማለት የኢሲኦ ቴስት ስቴትመንት ማለት ነው ሴንትራል አይዲያ ማለት ነው ሴንትራል አይዲያ ስለዚህ ፎርሙላ ነው which is a given formula here a given formula practically እናያለን ይሄን the last part is actually if you just just body of the body of an essay you can just support or build with by giving some more data focusing on the test statement that you want to write it if you want to quote it give some more examples some more explanations some more statics and etc they are important to build the body of an essay exactly right እነዚህ ነገሮች እዚህ ጋር እየከተን የኢሲኦን ቦዲ ዴቨሎፕ እናደርጋለን that's one important thing here the third part of an essay is conclusion here conclusion ማለት ኢሲኦን ስትጠቀልሉ ማለት ነው በተቀሉ ምንድነው ኢሲኦን ስትነቀልል ፓራግራፍ 1 ፓራግራፍ 2 ፓራግራፍ 3 የጻፍኳቸውን ሐሳቦች በፓራፍሬዝ በማድረግ አጠር ባለ በራሴ በተለየ ቋንቋ እጥር አድርጌ ለአንባቢ ሳስቀምጠው ኮንክሉዥን ይባላል ደግመዋለሁ እንደገና ፓራግራፍ 1 ፓራግራፍ 2 ፓራግራፍ 3 የጻፍኳቸውን ሐሳቦች በራሴ ሐሳብ ፓራፍሬዝ አድርጌ ስቴት ሳደርገው እንደገና conclusion of my essay እንለዋለን conclusion of my essay thesis on any words yeah I have written here የተቀመጠውን ቴስት ስቴትመንት እንደገና ሪስቴት አድርጉት ነው ሪስቴት ስናደርገው ምን አድርገ ነው you cannot use the usual expression the usual words you have to paraphrase it yeah that's a wrong style of writing conclusion in advanced learners you can just write within new expressions which make it smart and sensible okay summarize main points and provide final thoughts implications future questions and call to action this is the way you conclude an essay please yeah let me add one thing please አሁን ልክ እንዳልኩት ሰመሪ ስታደርጉ ፓራፍሬዝ አድርጋችሁ ነው ስታስቀምጡ እንደገና ኮንክሉድ ሲደረግ what is the implication for writing the essay ምንድነው የሚያስተምረው ነገር implication ምንድነው what does it implies the essay ለምሳሌ global climate change essay ብጽፍ implication ምንድነው
what do I want to write that reading essay to the readers have an implication, isn't it? ስለዚህ ያነበበው ሰው ግሎባል ክላይሜት ቼንጅ ከነዚህ ጉዳዮች ይመጣል። ስለዚህ አትሊስት በየአካባቢያችን ያለውን ነገር just control ማናጅ ማድረግ አለብን። implication ማህበረሰቡን ማስተማር ነው የተፈለገው። ስለዚህ implication ማስቀመጥ መቻል ነው። And maybe I can conclude my essay by asking a question. Yes, future question. በጥያቄ መልክ ልዘጋው እችላለሁ። አንባቢው ያን ጥያቄ እየመለሰ የራሱን ሪሜዲ ሶሉሽን እየሰጠ እንዲሄድ ማድረግ ይቻላል። And call to action. Yes, ምንድነው call to action ማለት? ይሄ ነገር በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ቀጣይ ምን ሊፈጠር ይችላል ብለን ፕሪዲክት አድርገን የምናስቀምጠው ከሆነ የሚያነባው ሰው የራሱን አክሽን እየወሰደ እንዲሄድ ያደርግ ይችላል። ስለዚህ we do not have only one way of concluding an essay. We have various ways of concluding an essay. The first one is implication ማስቀመጥ, future question and call to action. Another predict አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን. If this continues, what will happen next? ይሄ የሚቀጥል ከሆነ ምን ሊፈጠር ይችላል ቀጣይ? እሱንም አንባቢው ጥያቄው መልሶ እንዲሄድ ማድረግ እንችላለን። ሌላ ኮንክሉድ የምናደርግበት መንገድ አንደኛው ደግሞ ሪኮመንድ እናደርግ እንችላለን። ሪኮመንዴሽን yes, so if there is fluctuation of weather condition, variation of weather condition, actually the problem will be worse and worse. All right, so people protect their environment. When people cut one tree, they must plant at least more than 10 trees. I can just give you advice, a recommendation. Yeah, if the readers read this implication, they can change into practice. So this is another way of concluding an essay. Okay, ስለዚህ essay conclude ሳደርግ recommend አድርጌ እሄዳለሁ። recommend ሳደርግ ደግሞ የሚያነበው ሰው የሪኮመንዴሽኑን ተግባራዊ ያደረገ ይሄዳል። ሌላው ጥያቄ መጠየቅ ነው። እዚህ ጋር በጥያቄ መልክ የምናስቀምጠው ከሆነ አንባቢው ጥያቄውን እየጠየቀ እየመለሰ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ምንድናቸው አሁን የዘረዘርኳቸው ways of conclusion essay conclude ስናደርግ አትሊስት እነዚህን 4-5 መንገዶች ተጠቅመን conclude ማድረግ እንችላለን። The very important and critical issue for concluding. ምሳሌ ምን ማለት ነው ማለት if the readers may not understand what you have written on the introduction part, the readers directly come to the conclusion and they may get some key points what you have written, what your essay focus on or touches about it. Yeah, right. Yeah, አንድ አንባቢ የተጻፈውን essay ለማወቅ ከፈለገ የመጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን ላይ መሄድ ነው። ምናልባት ኢንትሮዳክሽን ላይ ቴስ ስቴትመንቱና ፕላን ዴቨሎፕመንቱ ካልተዋቀረ በቀጥታ ሊመጣ ይችላል ኮንክሉዥን ላይ ይመጣል። ኮንክሉዥን ላይ ያለው ጥቅልል ሐሳብ ሲያነበው ሐሳብ ሊያገኝ ይችላል። ስለዚህ ways of making convenient reading environment ናቸው ኢንትሮዳክሽን እና ኮንክሉዥን። please that's okay. please let me give you an example here. ምሳሌ ስጣቸው እስኪ። example title. yeah, title ነው የምሰጠው how technology transforms the learning environment or the learning landscape. No, this is the title. When teaching or learning through technology has a lot of significance ማለት እንችላለን። ትምህርትን በቴክኖሎጂ በታገዘ ማስተማር በጣም ሰፊ የሆነ significance አለው ማለት ነው። ወይም technology transforms the learning landscape or the learning environment. yeah, ቴክኖሎጂ መጠቀም አሁን ያለውን ትራዲሽናሊ ማስተማር የመማር መንገድ አድቫንስድ የሆነ መማር ማስተማር ያደርገዋል ነው። ርዕሴ ይሄ ነው የቴስ ስቴትመንቱ ርዕሴ ይሄ ነው of course። ስለዚህ እዚህ ጋር before I'm going to write what environments are inculcated under environment ማለት what are the different evidence here, what are the different plan development here. አሁን ቴክኖሎጂ ላይ ነው ማወራው ምን አይነት ትራንስፎርሜሽን ምን አይነት ሲግኒፊካንስ አለው ነው እዚህ ጋር። ኦኬ ሲግኒፊካንሱን እዚህ ጋር ነው ማወጣው። ቅድም ያወራሁት ጉዳይ እዚህ ጋር ነው ማወጣው። ፕላን ዴቨሎፕመንቱን እዚህ ናቸው። ለምሳሌ ፓራግራፍ 1 introduces new experience ነው። learning ቴክኖሎጂ መጠቀም ተማሪዎች የተለያየ አዳዲስ ኤክስፒሪየንስን ሼር ያደርጋሉ፣ ኤክስቼንጅ ያደርጋሉ። አንዱ supporting detail ወይም plan development ይሄ ነው። ፓራግራፍ 1 ላይ የሚጻፈው ቴክ ኬር ከየት አመጣሁት ይሄ ነው። the importance of technology transformation ነው ከትራዲሽናል method of teaching to a new and recent technological advancement teaching method ያመጣል ነው። new environment create ያደርጋል ቴክኖሎጂ ነው። ኦልራይት የመጀመሪያው ደግሞ new experience develop ያደርጋሉ ነው። ኤግዛክትሊ ይሄ አንድ ፕላን ዴቨሎፕመንት ነው። ከዚህ ያወጣሁት እዚህ ላይ የምገነባባቸው ሐሳቦች ቪዥዋል ሪያሊቲ ያለው ማለት ተማሪዎች ምን ይጠቀማሉ ቪዥዋሊ በማየት ለምሳሌ አንድ ሂስቶሪ ነው ባዮሎጂ ምሳሌ ሰጥቻለሁ እዛ ላይ ሂስቶሪ ለምሳሌ ሂስቶሪካል ሄሪቴጅ ሊሆን ይችላሉ። በሂስቶሪ በማየት ሊማሯቸው የማይችሏቸው ነገሮች ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ግን እየተማሩ
ፎረሙን ሴኔቱን ስብሰባውን or ሄሪቴጁን እያዩ ይማራሉ ባዮሎጂም ላይ ልክ እንደዚሁ ቲዮሬቲካል አስፔክቱን ብቻ መማር የሚያስችል ደረጃ ሲኖራቸው ፕራክቲካሊ ግን ለምሳሌ እነ 3D ኦርጋኔልስን በእንትን ላይ እያዩ መማር ይችላሉ ቪዥዋል የሆነ ትምህርትን በተጨባጭ እየተማሩ ይሄዳሉ ይሄ ኤክስፒሪየንስ ነው measurable and የሆነ ተጨባጭ የሆነ ትምህርት ያገኛሉ yes ተጨባጭ የሆነ ትምህርት ያገኛሉ learning from task to exploration fostering a deeper understanding yes ከታስክ ዝም ብሎ ኤክሰርሳይዝ ከመስጠት ይልቅ ኤክስፕሎር ያደረጉ ተማሪዎች እንዲማሩ ያደርጋቸዋል ዲፐር አንደርስታንዲንግ እንዲፈጥሩ ያደርጋሉ ምክንያቱም እዛጋ ታንጂብል ኤቪደንስ ሆነ ፕራክቲካሊ ተግባሩን እያዩ ነው የሚማሩት ተግባሩን እያዩ ሲማሩ ደግሞ ሜዠረብል ይሆናል ትምህርቱ ነው ስለዚህ አንዱ supporting when plan development አንዱ they share new experience ነው ሁለተኛው ፓራግራፍቱ ምጽፎ ይሄን ነው provides accessibility of information ምን ማለት ነው ይሄ ማለት accessibility but technology if students learn supported with different technologies they got a dozen of information throughout the world what happens in the world what happens in Canada what happens in Australia what happens in China what happens in America they got a close relationship over that ዓለም ላይ ያለውን ማንኛውንም መረጃ በቀጥታ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ለምሳሌ የገጠር አካባቢ ተማሪዎችን ደግሞ ሰለዋቸው ምንም አይነት ሪሶርስ በማያገኙበት ሰዓት የተሟላ እንኳን ቤተሰብ መጻፍት በማያገኙበት ሰዓት ምናልባት ሰዓት እጥረትም አለ ሪሶርስም በማይኖርበት ሰዓት አሁን ዘመን አመጣች ስማርት ሴልፎናቸውን ይጠቀማሉ አይደል ስማርትፎን የሌለበት የገጠር አካባቢ የለም አሁን በዛ ስማርትፎን ምን አይነት ነገር አካዳሚክ ጆርናሎችን ያነባሉ ሌክቸሮችን ያነባሉ and online lectures አለ ለምሳሌ online lecture I think China Chinsus was called I have got some more universities which are in the world so yeah online learning ይከታተሉበታል critical support አለ continuous tutorial ለምሳሌ ይሄ just ይሄን ቪዲዮ ዩቲዩብን ይውጣው ለምሳሌ ዩቲዩብን ይውጥ ይሄ ዩቲዩብ አሁን የምሰጠው ዩቲዩብ this is an example of accessibility of information ማለት ነው በቀላሉ ማግኘት የማይችሏቸው ነገሮች በራሳቸው ስማርትፎን እየተጠቀሙ ተማሪዎች መማር ይችላሉ ነው so technology supported ትምህርት accessibility of information ያደርጋል ሁለተኛው ሐሳብ ምጽፈው ይሄን ነው ሶስተኛው ይሄውላችሁ develop vital technological skills exactly ለምንም አይነት የኮምፒውተር ስኪል የቴክኖሎጂ ስኪል የሌለው ሰው ቴክኖሎጂ ሰፖርትድ በሆነ ትምህርት ሲማሩ ቴክኖሎጂካል ስኪሎች ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ለምሳሌ ክላስሩም ኢት ፕራክቲካል ለምሳሌ ክላስሩም ማለት ምንድነው በዲጂታል ሊትራሲ የተሞላ አሁን ኔትወርኪንግ አለ አይደል የትኛውም ትምህርት ቤት አሁን ኮምፒውተር ሰፖርት ነው እየተማሩ ያሉት ኔትወርኪንግ ነው የሚማሩት so they know more about technology they know more about computer skills right ለምሳሌ እነ ጉግል እነ ኢሜይልን ቴሌግራምን and ሌሎችንም ወሰዷቸው these are kinds of technologies ናቸው so they are advanced in technologies actually ምንም ጥርጥር የለውም yes ምንም ጥርጥር የለውም አራተኛው ፕላን ዴቨሎፕመንት develop communicative skills ነው the more they learn based on technology the better they improve their communicative skills obviously please yeah ይሄ communicative skill develop ያደርጉበታል ለምሳሌ the best thing here it might be just a blog post for peers a script for podcast ነው ይወስዷቸው collaborative tools አሉ እዚህ ጋር shared document discussion እነዚህ ሁሉ communicative skill develop ያደርጉበታል እሱ ብቻም አይደለም ለምሳሌ if you are learning an online learning sometimes there is problem solving on grammars አለ አይደል problem solving on grammars yeah problems if you make just writing or pass your views on writing if you make a spelling and mechanics problems that is grammarly it corrects about your grammatical errors your grammatical problems that's the importance of communicative skills and undeniably it's important to develop your communicative skills ምንም ጥርጥር የለውም ያ because we have different technological systems so we can improve our of course this is our paragraph for ላይ ምጽፈው ጉዳይ ነው communicative skill in technology እንዴት develop ያደርጋል exactly አምስተኛው development ወይም አምስተኛው ምጽፈው ይዘት it fosters greater confidence and self efficacy nice ምንድን develop ያደርጋል ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ተማሪዎች መማር ኮንፊደንስ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ነው ኮንፊደንስ ዴቨሎፕ they know more about the title ያ ምን ማለት ነው ኮንፊደንስ ማለት
ቪዥዋሊ ይማራሉ ፕራክቲካሊ ይማራሉ ግራመርን ኮሚኒኬሽናቸው ስኪል ዴቨሎፕ አደረገ practical theoretical የነበረውን supported with practical develop ሲያደርጉ በራስ መተማመን ተማሪዎች አያዳብሩም እንዴ obviously ልክ ነው dependency ያስወግዳሉ because they understand deeply they learn intrinsically they are intrinsically motivated they are eager to get something what they want to be right መሆን የሚፈልጉትን ማግኘት የሚፈልጉትን ነገር ይፈልጋሉ ያገኛሉ because everything is clearly written and understand please here አሁን ምን ማለት ነው language learning look here confidence develop ሲያደርጉ language learning applications አሉ very dozen of applications are they can download they can use that language learning applications so they can develop their language ምንም ጥርጥር የለውም አሁን አፕሊኬሽናል ቋንቋ ምንባረበት አፕሊኬሽኖች አሉ እነዛን ዳውንሎድ ያደርጉ የራሳቸውን ቋንቋ ዴቨሎፕ ካደረጉ ቋንቋ መዋቅ ደግሞ ሌሎች ትምህርቶችን እንዲያውቁ ያደርጋቸዋል ስለዚህ ኮንፊደንስ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ yes simulation games አሉ ያ ኢንተርኔት ላይ ቴክኖሎጂ ላይ they can use that one creative expressions አሉ yes creative expressions አሉ ዛካይ ላይ እነዛን ይጠቀማሉ so they can develop their confidence they are creatives creativity ያቸው develop ያደርጋሉ ነው ስለዚህ the more they learn through technology the more they learn from practical consideration the better they feel confidence that's obviously true I have given the title here the importance of computer the importance of technology in learning has a lot of significance or I focus on 5 plan developments here አምስት አውትላይኖችን እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ ከዚህ ርዕስ ያወጣኋቸው ናቸው ስለዚህ first thing you consider is you can just outline first ቀደም ልክ እንዳልኩት የቴሲስ ስቴትመንቱ ክሊርሊ ስቴት ካደረኩት ከዛውስ ፕላን ዴቨሎፕመንቶች እነማን ናቸው ከዚህ ውስጥ መዝዤ ነው ያወጣኋቸው እነዚህን ካወጣው በኋላ ለእያንዳንዳቸው ፕላን ዴቨሎፕመንት ሰብ የሆነ ፕላን ዴቨሎፕመንት ታወጣላችሁ ምንድነው ሰብ ማለት ይሄንን ቴሲስ ወይም ፓራግራፏን ዴቨሎፕ ሊያደርጉ የሚችሉ ሐሳቦች ናቸው እዚህ ጋር በደንብ አውትላይን ካደረኩት ቀጣይ ምንድነው እነዚህን ኢንተርቪውን እያገናኘው ፓራግራፉን መጻፍ መቻል ነው that's the first thing please yeah ይሄ ነው ወደ ተግባሩ ልምጣ how technology transforms the learning environment here look at the image of education as a teacher as chalkboard and raw silent student is rapidly vanishing into history look at chalkboard እና teacher ተኮር መምህር ተኮር የማስተማር ዘዴ completely on disappear የሆነ vanishing into history ማለት disappear የሆነ በቃ እየጠፋ ነው today learning is increasingly intended by screen is exactly virtual learning ማለት ነው yes screen is ማለት virtual learning ነው rapidly increase እየሆነ ያደረገው እንደውም አሁን እኮ ተማሪው ቤቱ ነው የሚቀመጠው አይደል remember about when we were in COVID-19 more students in the world learn by sitting their home virtual learning exactly digital tools a shift that stimulates both interest and debate traditional websites recorder value integrating technology into education is not merely a modern phenomenon it's fundamental of the nice please let me give you about how I state my topic my test statement here under the introduction part of my essay writing look here this is the first introduction part I say to you please የመጀመሪያው መግቢያ ነች እዚህ ጋር መግቢያ ስለሳወጣ አጠቃላይ ምንድነው ትምህርት ምንድነው የትምህርትን ጽንሰ ሐሳብ ጥቅል ሐሳቡን ኦቨርቪው እዚህ ጋር ስቴት ካደረኩ በኋላ ወደምፈልገው ትምህርት ይዘት ነው መመጣው ያ by transforming a passive observation ይውላችሁ passive observation ማለት traditional teaching method students are passive no relator dominated by teachers the students were not engaged yeah transforming passively into what active experiences computer technology አንደኛው plan development experience ያገኛሉ demolishing barriers to what information they get enough information when they learn technology ሁለተኛው evidence ይሄ ነው fostering critical motor skills yes motor skills ማለት technological skills develop ያደርጋሉ ነው ሶስተኛው ጉዳይ ነው technology cultivates a more dynamic reasonable and effective educational environment yes development communicative skill develop ያደርጋሉ ነው ያ communicative skill develop ያደርጋሉ eventually finally building more confidence and capable learners here right
capable self-efficacy ናቸው finally have you seen it here እቺ ጉዳይ ምንድነች እዚህ ጋር ያላችሁ let me underline this part please this will be my test statement here ቀደም ያልኳችሁ ጉዳይ እዚህ ጋር ስለዚህ ቴስት ስቴትመንት በኢንትሮዳክሽን ላይ በኢንትሮዳክሽን የመጨረሻው ፓርት ላይ ልክ እንደዚህ ስቴት አደርጋችኋለሁ እዚህ ጋር in red and white yeah different colors decorated ያደረኳቸው they are called the plan development of my essay interesting place here test statement plan development ይሄ ማለት ነው አሁን እዚህ ይሄ essay እያንዳንዱ ፓራግራፍ የሚያወራልኝ እዚህ ጋር ስላስቀምጥኳቸው ብቻና ብቻ ነው ከዛው ሌላ ምንም ላወራ አልችልም ማለት ነው በቃ ዛት the first one ምንድነው ያልኩት observation into active experiences ስለዚህ ጉዳይ ነው ማመጣው ይሄ paragraph 1 look here paragraph first technology transforms learning by shifting it from passive reception into immersive educational engagement ልክ ነው ከፓሲቭ ሪሴፕሽን ማለት ተማሪዎች ቁጭ ብሎ መምህር የሚላቸው ነገር ከሚያዳምጡ ወደ ተላለፍን ማለት ነው engage ወደ experimental engagement ገቡ experimental engagement ማለት doing something ማለት activating ማለት ነው yes engaged ናቸው experiment ነው የሚያደርጉት ምርምር ነው የሚያደርጉት yes they practice they dance they do something they create something based on technology ይሄን implication አለው ነው የሚላቸው traditional lectures can abstract complex subjects look here traditional lectures ማለት ይሄ ባህላዊ አሁን ምን ተጠቀበት lecture ሜተር ምን ተጠቀበት ከabstract complex subjects abstract more complex ነው የሚያደርጋቸው it doesn't make clear because our lecture is not supported with practical exercise students are not engaged in doing that they understand about they perceive about what the lecturers told them nothing else yeah ሌክቸረሮች የሚሏቸውን ብቻ ነው የሚያዳምጡት ፓሲቭ ሪሲፓንት ናቸው አክቲቭ ሪሲፓንት አይደሉም engaged አይደሉም ነው የሚላቸው but technology allows students yes to live the material thanks to technology አለና ተማሪዎችን ልክ ህይወት እንዲኖራቸው ያደርጋቸዋል engage እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል a history student is no longer limited to reading about ancient Rome look አንድ ሂስትሪ ተማሪ ስለ ancient Rome ለማንበብ አንቦ ለመጨረስ ጊዜ የለውም ስሮ virtual reality look here virtual learning headset ይጠቀምና they can just work through reconstructed forum I have seen virtual ቃል ስለ ancient Rome ቁጭ ብሎ አንድ ሴት ነው ያያየ virtual ያያየ ancient Rome ምን ተመስልበት what makes ancient Rome historical have you seen it within a very 30 ደቂቃ ባልሞላ ስለ ancient Rome ቁጭ ብሎ perceive ያደርጋል ማለት ነው Have you seen the contribution here? Being just echoes of the looks. A biology student can manipulate a 3D model of absolute yes right look ነው ይሄ በማይገኝበት ሁኔታ እነዚህን ኦርጋኔሎች ቁጭ ብሎ virtually እንዴት ማኒፑሌት እንደሚያደርግ ቁጭ ብሎ ያያል ተማሪው after that ወደ ራሱ ይወስድና ራሱ ተማሪው ኤክስፐርታይዝ ያደርገዋል ነው ያላቸው ያለው ስለዚህ የመጀመሪያው ኤክስፒሪየንስ ያገኛል ማለት ይሄ ማለት ነው this stimulated experience create powerful cognitive emotional just focus exactly ያገኙት ኤክስፒሪየንስ ምን ያደርጋቸዋል ልጆቹ they are powerful cognitive they understand intrinsic they understand deeply intensively ማለት ነው yes they develop more knowledge they have some input about these 2 points here okay ቀድሞ የማያውቁትን ጉዳይ አሁን በደንብ አወቁት በደንብ intrinsically understand አደረጉት that they can't do something about that ካወቁ በኋላ ማል የሆነ ነገር ቢጠይቋቸው ማብራራት ምናማት ይችላሉ ነው የሚላቸው yes right night this experimental layer transforms learning from a task into what አያችሁ ታስክ ማለት ኤክሰርሳይዝ ሰጥቶ አክቲቪቲ ሰጥቶ ከማለፍ ይልቅንስ ኤክስፕሎር እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል fostering deeper ጥልቅ የሆነ understanding there more intuitive understanding very clear and meaningful understanding ፈጥርላቸዋል ነው yes ስለዚህ they can get so learning by technology can get or develop experiences በዚህ መልክ ፓራግራፍ 1ን ከፕላን ዴቨሎፕመንት ያምጥቼ ጻፍኩት እንደዚህ አርጌ look paragraph 2 ላይ ትምጣ እንደገና paragraph 2 furthermore technology serves as a great equalizer through the unparalleled accessibility of information it provides exactly ምንድነው ያለን ያለው ቴክኖሎጂ መጠቀም ተማሪው በቂ የሆነ መረጃ ማግኘት በማይችልበት በቂ የሆነ መረጃ ማግኘት ያስችለዋል The mission for knowledge is no longer limited to the physical library with the limited hours and resources exactly they have limited time limited resources
and whenever they depend or they learn from technology, they got accessibility of information. Okay, accessible information through their email, through the Skype, the telegrams, the WhatsApp. What about through the internet? Through these technological types, they can access and just any kind of information. Okay, በዚህ መልክ ማግኘት ይችላል። A student in a remote village with look here ቅድም ያልኩት ነገር አንድ የገጠር ትምህርት ቤት ተማሪዎች ይሄን በማያገኙበት ሁኔታ ስማርትፎን በመጠቀም ኦፊሻሊ የሚያገኙት ነገር academical journals, expert lectures on online world class ለምሳሌ this accessibility empowers self-directed learning, allowing curious minds to prioritize their interests, their own pace. Exactly. በራሳቸው ፍጥረት በአለም ላይ የሚያስተምሩት የተለያዩ በአለም የሚያስተምሩ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። በጣም ትልቅ ዩኒቨርሲቲዎች የነሱ ሌክቸር በቀላሉ ኦንላይን መማር ይችላሉ ነው የሚላቸው። ኦንላይን አሁን ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ማየት ይቻላል። እንደ ተጨማሪ ግብአት ወሰዱት። ኦንላይን መማር ይችላልላችሁ። ይሄን ፖሲብል ነው። ኦንላይን ላይ ብዙ ዩቲዩቦች አሉ የሚያስተምሩ ይካን እንደዚህ ማለት ነው። እነ ካን ዩኒቨርሲቲ ወሰዷቸው። ካን ዩኒቨርሲቲ which is found I think in China ይመስለኛል። ያ ኦንላይን ፖፑላር የሆነ ዩኒቨርሲቲ ነው። ኦንላይን ሌክቸር ይሰጣል። ስለዚህ ስማርትፎን ላይ እሱን ብቻ ነው በየቀኑ ካን ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምረውን ሌክቸር ማግኘት ይችላሉ። አካዳሚክ ጆርናሎችን ማንበብ ይችላሉ። አካዳሚክ ሌክቸሮችን ማየት ይችላሉ። of course research support here student struggling with the calculus in midnight. Yes, ለምሳሌ calculus which is difficult content in mathematics. I can learn this calculus in Khan University when the lecturers teach online. With no doubt I can learn through that online. Things will be easy for me. I can solve the problems of calculating calculus in an easy way because the lecturers may show or may give you technological support or make easy to calculate calculus questions. Obviously ልክ ነው። ቴክኖሎጂን ተጠቅመው ካልኩሌሽን ሶልቭ የምናደርግባቸው ስትራቴጂዎች አቅለው ነው ሌክቸሮቹ ሌክቸር የሚያደርጉልኝ። ስለዚህ እኔን ወደ ራሴ ካመጣሁት ካልኩለስ ለኔ ዲፊካልቲ የነበረው ሄዴክ የነበረውን በቀላል መንገድ ትሪት አድርገዋለሁ። ይሄ ነው ቴክኖሎጂ ሰፖርት ትምህርት እንዴት ቀላል እንደሚያደርግና ለኢንፎርሜሽን ምን ያክል ቅርብ እንደሚያደርግ ነው። ሁለተኛው ፓራግራፍ the third paragraph look here ሶስተኛው ፓራግራፍ የምትዋረው beyond content delivery learning through technology inherently develops vital technological skills that are exactly የቴክኖሎጂ ስኪል ዴቨሎፕ ያደርግልኛል ነው። yes technological skills nice. The classroom become a practical lab for digital literacy. Exactly ልክ ነው። ይሄ ክላስሩም ምንድነው የሚሆነው? ዲጂታል ላቦራቶሪ ነው የሚሆነው። ዲጂታል ሊትራሲ ነው የሚሆነው። መጽሐፍ ቾክ ቦርድ ምናምን ነገር አይደለም የዛበት። ይሄ ባለበት ሁኔታ የኔ የቴክኖሎጂ ስኪል አያርግም ኮምፕሊትሊ ያርጋል። ምን ጥርጥር አለው? Students crafting a presentation learn vital communicating with design software. Exactly. Collaborating on document master, cloud-based tools like Google Workspace and these are not just computer skills. They are the new grammar, problem solving, project management. All these are this information is important to develop how technology is important to develop my technological skills. This is obviously true, please. Technology skills. Even in አሁን እንኳን ቪዲዮ just አስተምረን ኤዲት ተደርጎ አፕሎድ ለማድረግ የሚፈልገው ቴክኖሎጂ አለ። ብዙ ቴክኖሎጂ አለ ውስጡ ላይ ይሄን ማግኘት ማለት it's really important ነው። yes it's really important ነው። ስለዚህ ምንም ጥርጥር የለውም። nice. The other one is paragraph 4 ነው። paragraph 4 communicative skill develop ያደርግላችኋል ነው የሚናቸው። In addition to technological powers, digital environments are powerful catalysts for developing sophisticated communicative skills. አራተኛው ፕላን ዴቨሎፕመንት ቴክኖሎጂስ ተኮር ትምህርት መማር ኮሚኒኬቲቭ ስኪል ዴቨሎፕ ያደርጋሉ። እንዴት እንደሆነ ነው። Technology expands the audience and purpose for student communication. Yes, it expands about how we communicate with people in the world, lecturers in the world, other concerned body in the world. I can just use different communicative skills, especially for not only for English language skills, but we have different websites to develop for my communicative language. Exactly, ways of communicating with. Have seen it? እሱን ነው አሁን እንግሊዘኛውን ቋንቋ ማለት አይደለም actually. ይሄን ኮሚኒኬት ማድረግበት መንገድ ያሻሽላል ነው። Writing is no longer just for the teacher's eyes. It might be a blog post for peers, a script for podcast, or a concise summary for class wide forum. እነዚህን ሁሉ በመጠቀም
ከምፈልጋቸው ነገሮች ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ያስችለኛል ፖድካስት አሉ አሁን እኮ እንግሊዘኛ ፖድካስቶች አሉ ብሎግስ አለ and concise summary for every course አለ that's called ways of communication yes ways of communication collaborative tools like shared documents and this discussion boards teach just students to give constructive feedback exactly negotiation idea and build knowledge as a community exactly እነዚህ ways of communicating ናቸው furthermore connecting with classroom across the globe video conferencing exactly look here this is a kind of communication video conferencing google meeting ማለት ነው አሜሪካ ላይ ሁሉ የሚሰጠውን ኮንፈረንስ እዚህ ቁጭ ብዬ ገጠር ላይ ቁጭ ብዬ መካፈል እችላለሁ ሪሞት ኤሪያ ላይ ሆኜ በስማርትፎን የመካፈል this is communicative skills yeah and cross cultural communication of course yeah empathy this practice diverse authentic context bonus just students ability to articulate ideas clearly collaborate effectively and investigate different communicative norms ምንም ጥርጥር የለውም በዚህ መልክ ቴክኖሎጂ መጠቀም ኮሚኒኬቲቭ ስኪልን ዴቨሎፕ ያደርጋል አራተኛው ፕላን ዴቨሎፕመንት ይሄን ነው የጻፍኩት አምስተኛው yes number 5 finally and perhaps most profoundly the literally personalized nature of technology based learning fosters greater confidence and look here ይሄው እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ ይሄ ቴክኖሎጂ ሰፖርት ትምህርት መማር ኮንፊደንስ ኤንድ self efficacy develop ያደርጋል እንደ develop ያደርጋል I have stated the ideas here many educational technologies provide safe low stakes ልክ ነው በተለይ ቴክኖሎጂ ጋር ሰፖርት ትምህርቶች የሚሰጡት ጥንቃቄ በተሞላባቸው ናቸው what is called dependency develop የሚያደርጉ ናቸው practice develop የሚያደርጉ ናቸው theoretical አስፔክት አይደለም ያለው ፕራክቲስ ዴቨሎፕ ያር ፌለሪቲ ማለት ፌል እናረግም እንችላለን ወድቆ መነሳትም አለ ከውድቀታችን ልንማርም እንችላለን በዚህ መልክ self efficacy እና self confidence ዴቨሎፕ እናደርጋለን language learning application offer instant correction without judgment exactly ወዳው ነው language learning ላይ አፕሊኬሽኖች አሉ በነሳሳ ወዳው correction ነው የሚሰጠን simulation games allow students to test scientific hypotheses of course where a failed experiment is learning point not a waste loved kid this trial and error process build resilience exactly trial መሞከር እንደገና መሞከር ፌል ማድረግ finally ምን ነው we will develop confidence of course ልክ ነው ሰው ሳይሞክር የሆነ የሚፈልግበት ጫፍ ላይ ድረስ አይችልም they may find failure and they may learn from that እና ማርክ ዶላን ማየት እንችላለን ጃኪ ዋንግ ማለት ያለች አንድ መጽሐፍ ለማሳተም 12 ጊዜ ምን ሞክራ ፌል አድርጎባት በ13ኛው ነው ያሳተመችው she is just Harry Potter ነች Harry Potter writer ነች which is an American citizen actually American citizen ነች yes so ከውድቀቱ ስለዚህ trial error አለ ነው trial error አለ there are tools and data allow for creative expression such as making a digital movie exactly piece of music exactly how we develop our self-confidence anyway this is called paragraph 5 my paragraphs about how technology is important to develop confidence and self-efficacy አምስተኛው አይዲያ ይሄን ጽፋለሁ ብዬ መጽሐፍኩት finally ልምጣ ወደሚቀጥለው ላይ ልምጣ look this one is called the conclusion part of my essay in conclusion I might use different signal expressions to conclude our essay in conclusion to sum up conclude on the whole frankly speaking ways of concluding or expression of concluding an essay or maybe a paragraph yeah the significance of learning through technology extends for beyond replacing textbooks with tablets ከዚህ ወጣ ነው የሚላችሁ it represents a pedagogical paradigm shift towards academical የሆነ shift ነው ያደረገው academical የሆነ ከትራዲሽናል ሲስተም ኦፍ ቲቺንግ ቱ ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት ቴክኖሎጂካል ቲቺንግ ሜተድ ቴክኖሎጂካል ላንድስኬፕስ ነው ፕሮሞት ያደረገው ትራንስፎርም ያደረገው look here እዚህ ጋር experiential immersion the first topics plan development universal success and skill development that is directly relevant to the 21st century ሁለተኛው ጉዳይ ነው by making learning active information universal it is important to give information universal need practice safe and interactive technology equips a student not only with
knowledge but with digital competency, communicative agility, and what personal confidence needed to thrive. እዚህ ጋር እነዚህ ሃይላይት ያደረኩባቸው አምስቱ ቶፒክ ሰንተንስ ወይም ፕላን ዴቨሎፕመንት ስቴት ያደረኳቸው በራሴ ቋንቋ ጽፋቸው እንደዚህ ያስቀምጣቸዋለሁ። ሰመሪ ላይ እንደዚህ አድርጌ አስቀምጣቸዋለሁ ማለት ነው። the final goal of education is to create lifelong learners. Exactly. And technology by empowering, ይሄን ትምህርት empower ነው የሚያደርገው። Exploration, ownership of the learning process is a powerful ally in achieving that timeless aim. Actually, yeah. This is called a short summary, a short conclusion of my essay. Exactly so. ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኳቸው ነገሮች I haven't copied a single expression from my essay here. ያ እዚህ ጋር አውትላይን አድርጌያቸዋለሁ። በቀጥታ አውትላይን ያደረኳቸው ጉዳዮች አመጣውና እያንዳንዳቸውን ኤክስፓንድ እያደረኩ መጣው። at the same time ፋይናል ኮንክሉዥን መስጠት አለብኝ። ኮንክሉዥን ሳደርግ ደግሞ በዚህ መልክ ኮንክሉዥን አድርጌ ሄዳለሁ ማለት ነው። This is the way you write an essay, please. Yeah, this is a very clear explanation how you are intended to write an essay, please. essay ስጽፍ በዚህ መልክ ነው የምጽፈው ነው። ሁለተኛ ማሳየት የምፈልገው ነገር ምንድነው? The title is not written here. Maybe the test statement is not written here. አሁን እዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ አድቫንስ ለረን የቴስት ስቴትመንቱ ታይትል አልተጻፈም። ማነው የኢሲኦ ቴስት አልተጻፈም። ሁለተኛ ቴስት ስቴትመንቱ አልተጻፈም። ምናልባት ኢንትሮዳክሽን ኤንድ ኮንክሉዥን አለው። ይሄን አንብበን ቴስት ስቴትመንቱን ኮንክሉዥኑን እንዴት እንጻፍ ወይም ታይትሉን እንዴት እንጻፍ ነው። ያ ናይስ The Earth's climate has undergone sufficient shifts through its history, influenced by natural cycles and events. Exactly. What do you understand from this one? There is a problem on Earth ማለት ነው። In recent centuries and with accelerating speed over the past decades, scientists have observed a rapid warming. Exactly. What's a rapid warming? I get some clues from this expression. Trend that aligns closely with human expansion. Yes, human was here. And industrial activity, another thing here. This warming is not attributed to a single source, but arises from a convergence of interconnected factors. Yeah, nice. I got something, some clues here, but the test statement is not clearly stated here. Have you seen it? Yeah, የሆነ ኢንፎርሜሽን አለኝ እዚህ ጋር ግን ቴስት ስቴትመንቱ በግልጽ አልተቀመጠም። ላይቀመጥ ይችላል ብያችኋለሁ እኛውን። ነገር ግን ባይቀመጥ ምንድነው ማድረገው? ፓራግራፏንን አነባለሁ እዚህ ጋር ፓራግራፏን look here. One major contributor is the dramatic increase in the greenhouse gas emissions. Yeah, this is called the first key that I am intended to focus here. One point አግኝቻለሁ እዚህ ጋር paragraph 1 topic sentence 1 increase in greenhouse effect ነው የሚለው። increase in greenhouse effect ነው አንዱ ጉዳይ ይሄ ነው። Yes, the burning of ከየት መጣ? Look at the burning of fuels like እነዚህን እያሰመርኩባቸው fast quantity of carbon monoxide. Yeah, I can underline this one, please. Underline አድርጌያቸው እሄዳለሁ እነዚህን። ይሄው fossils like charcoal coal ይሄን greenhouse effect የሚመጣበት ጉዳይ ነው። Yes, greenhouse fields like charcoal, oil, natural gas የነዚህ ጭስ ነው የሚለን አይደል? for energy transportation ልክ ነው። በዚህ በኤሌክትሪሲቲ ኖሮ በነዳጅ የሚሰሩ መኪናዎች፣ ፋብሪካ፣ ኢንዱስትሪ ምናምን ነገር እነሱ ኦዞን ሌየሩን ይበኩሩታል። ኦዞን ሌየሩ እየሳሳ በሄደበት ሰዓት ደግሞ ምን ሊፈጠር ይችላል? የሆነ ነገር ይፈጠራል ነው የሚላችሁ። ስለዚህ በጣም ቫስት ኳንቲቲ ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ አየሩ ይበከላል። አየሩ በሚበከልበት ሰዓት ሰው ላይ የሚደርሰው ተጽዕኖ በጣም ከባድ ነው አይደል? አንድ ፍንጭ አግኝቻለሁ። This gas acts like blanket around the earth. It's a blanket. እንደው ምንድነው የሚያደርጉት መሰላችሁ? ደመና እንዳይፈጠር ብሎክ ያደርጉታል። ዝናብ እንዳይፈጠር። ዝናብ ካልተፈጠረ ደግሞ ሰው በህይወት ያለው ነገር መሬት ላይ ሊኖር አይችልም ማለት ነው። Yes. Trapping here just heat that would otherwise escape into space. This process known as the greenhouse effect. Definitely. The greenhouse effect. And key important point አግኝቻለሁ. Is essential for life, but humanist actions have intensified beyond natural cycle. Yeah. Additionally, modern industrial process release other powerful gases such as methane from agriculture,
and landfills and nitrous oxide from fertilizers which have an even stranger heat trapping purpose. Yeah, this is the first paragraph. ስለዚህ ምንድነው greenhouse effect ምንድነው? greenhouse effect እንዴት ሊፈጠር ይችላል? greenhouse effect ምንድነው የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ፓራግራፍ 1 ላይ አግኝቻለሁ። I can write the main idea or the topic sentence of this paragraph. Yeah, right? እጽፈዋለሁ. nice. ሁለተኛ ላይ ልምጣ paragraph 2. Another significant cause is widespread deforestation and changes. Exactly. Nice. ይሄው ሁለተኛው ጉዳይ እዚህ ጋር ነው ያለው። ሁለተኛው ቀደው paragraph 2 ላይ topic sentence to and plan development 2 ይሄ ነው ያገኘው። In land use forest for particularly tropical rainforest. ያ የደኖች መጨፍጨፍ ነው የሚያወራልኝ። ስለ ደኖች መጨፍጨፍ ነው crucial carbon sink absorbing carbon dioxide from the atmosphere through photosynthesis ልክ ነው። greenhouse effect ማን ነው deforestation ተጨፈጨፈን ብዙ ኢምፓክት አለው አይደል? ምን ይፈጠራል? yes ኦክሲጅን ይጠፋል ነው አይደል? እነሱ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ያስገባሉ ይወስዳሉ ኦክሲጅን ያወጣሉ ኦክሲጅን ህይወት ያለው ነገር just including human being እንጠቀማለን ነገር ግን ዛፎች ከተጨፈጨፉ scarcity of oxygen ይኖራል scarcity of oxygen አለ ማለት ሰው በህይወት አይኖርም ማለት ነው ሰው በህይወት አይኖርም ማለት ነው yes right that's good from the atmosphere for them when these forces are cleared and timber agriculture ለተለያየ ምክንያት ለምሳሌ ለጣውላ ለagriculture low development and that stored carbon released back into the air. Furthermore, the loss of these trees eliminates a vital mechanism for continuously drawing down carbon dioxide levels. Exactly. Look, ይጠፋል ነው. This double impact releasing what? Stored carbon and removing a key absorption system amplifies the concentration of just heart trapping gases ይፈጠራል ነው የሚለን ዲፎሬስቴሽን የሚያመጣው ኬዝ ነው ይሄ ሁለተኛው ያለው ስለ ዲፎሬስቴሽን ነው ያወራው nice please what about the other one please ሌላውስ ምንድነው አራ what about this one other practice also play a role in changing the environmental system exactly yeah ይሄው environmental system ሶስተኛው ጉዳይ እዚህ ጋር ነው ያለው ስለዚህ ጉዳይ ነው የሚያወራው intensive agriculture contributes through methane emissions from livestock and rice plants. The use of synthetic fertilizers release nitrous oxide. Of course, yeah. Of course, environmental production of agricultural traditional agriculture system. Yes, traditional agriculture system. አንዱ የሚያመጣው ኢፌክት ነው እዚህ ጋር ያሳየን ያለው ስለዚህ ከፈርቲላይዘር የሚወጡ ነገሮች አየሩን ይበክሉታል እሱ ደግሞ some impact አለው weather condition like on the broad scale some industrial activities release aerosol and pesticides that can affect cloud formation exactly እነዚህ ነገሮች ደመና እንዲፈጠር ያደርጉታል ደመና affect ያደርጉታል ነው የሚላቸው so while these sometimes have a short term cooling effect of course short term phenomena ናቸው እነዚህ long term phenomena አይደሉም their overall interaction with greenhouse arrays disrupts climatic balance exactly the combination of these human driven factors is considered a primary driver the underinterpreted rate of climate change observed today exactly so what do you understand from this one please these are the three paragraph essay yeah three paragraph essay አሁን ቀደም ልክ እንዳልኩት ኢሴቱ ነው ኢንትሮዳክሽን አለው ቴስት ስቴትመንቱ የለም ታይትሉ አልተጻፈም እንዴት ሐሳቡን ልንጽፍ እንችላለን ነው ያ what's the title yes title ምንድነው የምጽፉት አሁን factors yes right factors that affecting what affecting climate change yes climate change ማለት ነው ይበቃ ስለ climate change ነው የሚያወራው factors affecting climate what are the climates that affect climate change ስለዚህ ነው የሚያወራው አይደል the first one paragraph 1 ምንድነው የሚያወራው what about greenhouse effect ስለ greenhouse effect ነው የሚያወራው what about paragraph 2 about deforestation ስለ deforestation ነው የሚያወራው paragraph 2 ስለ deforestation ነው የሚያወራው paragraph 3 environmental problems environmental problems yes environmental problems ሶስተኛው ጉዳይ የሚያወራው ይሄ ነው environmental problems have you seen it አሁን ተመልሰን ብናየው ሐሳቡን ማግኘት እንችላለን look here greenhouse effect yes look let's come back to here
ወደ ኋላ ተመለሱና the introduction part here is the introduction part ስለምንድነው increase greenhouse effect የሚመጣው ሪዘልት እነዚህ ጉዳዮች ናቸው paragraph ስለምንድነው ያወራው about deforestation ነው ያወራው paragraph 3 about environmental system especially for environmental agricultural problems here traditional agricultural system traditional cropping system cropping system yes right traditional cropping system has an influence on climate change we don't have climate paragraph 4 የለኝም ይሄ ሁላችሁ በቃ ይሄ ርዕስ የሚያወራው climate change or world climate change affect የሚያደርጉ ጉዳዮች ናቸው የመጀመሪያው greenhouse effect ነው second deforestation ነው the third one environmental problems ነው አሁን easily identify አደረጋችሁ ያ ስለዚህ main ideaውን ጻፉ ብትባሉ ይሄን greenhouse effect deforestation and environmental problems are the crucial problems that affect for climate change በቃ look at greenhouse deforestation and environmental problems are the crucial problems for climate change or weather condition this is a main idea yes this is a main idea ስለዚህ ሐሳቡ እንደዚህ ከተቀመጠ main idea ማለት የነዚህን የሶስቱን ጭምቅ ሐሳብ በራሳችሁ ቋንቋ ስትጽፉት that will be the main idea of this essay አንዳንድ ተማሪዎች ከተለያየ ዩኒቨርሲቲ ጠይቃችሁ ስላላችሁ ነው ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ቶፒክ ማን ነው ኢንትሮዳክሽን ላይ ለምሳሌ ቴስ ስቴትመንቱ ባይሰጥ የኢሴው ርዕስ ባይሰጥ ቴስ ስቴትመንቱን እንዴት መጻፍ እንችላለን ከያንዳንዱ ፓራግራፍ እንዴት ሐሳቡን ማግኘት እንችላለን ብላችሁ ለጠይቃችሁ ጥያቄ ነው ማብራሪያ እየሰጡ ያለው so simply you can just read the first line of the paragraph please that will be the topic sentence for the paragraph if you understate about this topic sentence there is a controlling idea there if you identify that controlling idea which means that will be the supporting details which support for the topic sentence so that will be sometimes the main idea of the paragraph that's obviously true this is one of the plan development the second is true please the implication that you use to identify about the idea is you can just focus or give due attention for the first line of the paragraph and you do understand what are the evidences here you have to just summarize this one you will get simply the meaning of the paragraph this will be plan development for an essay the last one is true please the same technique the same strategy that you employ here you can just dig out what is the topic sentence or the main idea summarizing these three main ideas will give you the thesis statement of the essay thesis statement እዚህ ጋር ብላችሁ መጻፍ ሰመራይዝ ያደርጋችሁታላችሁ ይሄ ነው በዚህ መልክ አንድን essay develop ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ focus attentionአችሁ ምንድነው የመጀመሪያው መስመር sometimes beyond this ማለት ነው in paragraph writing the first sentence is not sometimes the topic sentence for the paragraph አንዳንድ ጊዜ የመጀመሪያው መስመር ቶፒክ ሰንተንስ ላይሆን ይችላል አይደል ግን whatever እዛ ባይሆን መካከል ላይ ያለ ወይ መጨረሻ ላይ ያለ ምን ማለት ነው ማለት የፓራግራፉ like this እዚህ አካባቢ ሊኖር ይችላል ካልሆነ የፓራግራፉ ማጠቃለያ ሊኖር ይችላል ካልሆነ መጀመሪያው መጨረሻ ሊኖር ይችላል እዚህ አካባቢችን ፓራግራፍ በደንብ አንብባችሁ ቶፒክ ሰንተንሱ ወይ ዋና ሐሳቡን አይደንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ because it's clear please basically and commonly you focus on the first line please commonly በአድቫንስድ ለርነር የሚሆን በእኛ በመካከለኛ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ያሉ ተማሪዎች መጀመሪያ ያለውን ሰንተንስ በደንብ ተረዱት እዛ የመጨረሻው ሐሳብ ሰፖርቲንግ ዲቴይል አለች እሱን ካያችሁ በኋላ ሰፖርቲንግ ዲቴይል እቺ ስለምንድን ነው እዚህ ጋር የምታወራው ምንድነው ሐሳብ ያሉት አትሊስት 2 ወይም 3 ሐሳቦች አሉ እነሱ መለየት ከለየን በኋላ በራሳችሁ ቋንቋ ስጽፉት of course exactly መልሱን ታገኙታላችሁ please exactly መልሱን ታሰጣላችሁ so this is the first point please this is the first point please practical example ሰጥቻችኋለሁ let me come back again please let me come back the first important thing that is expected from you as a beginner writer is you have to treat clear and meaningful what's called topic of writing essay የመጀመሪያ እንደ ጀማሪ ጸሐፊ የምታደርጉት ነገር ምንድነው የምጽፉት ቴሲስ ርዕሳችሁ ወሳኝ መሆን አለበት ስፔሲፊክ መሆን የለበትም ጀነራል ሲባል
ሁለትና ከሁለት ሐሳቦች በላይ ሊይዝ የሚችል መሆን መቻል አለበት። እሱን ካወጣችሁ በኋላ አውትላይን አድርጉት። በቃ ልክ እንደዚህ አውትላይን። እዚህ ጉዳይ ላይ ትራንስፎርምስ ለርኒንግ ኢንቫይሮንመንትን ሲግኒፊካንስ አለው። በሌላ አገላለጽ ላንድስኬፑ ይቀየራል ነው። ከቾክ ኤንድ ቦርድ ሲስተም ወደ ኮምፒውተር ሲስተም ወደ ቴክኖሎጂ ሲስተም ይቀየራል ሲባል ብዙ ነገሮችን አገኛለሁ እኔ ሰው ቁጭ ብዬ እሱን አስበዋለሁ። ካሰብኩ በኋላ አውትላይን አደርጋቸዋለሁ። አውትላይን ሳደርግ ሜጀር አውትላይን ያለ ዋና ሐሳቤን ሰፖርት የሚያደርጉኝ ዝርዝር ሐሳቦችን ደግሞ ልክ እንደዚህ ጆት ዳውን አደርጋቸዋለሁ አይደለ? ጆት ዳውን ካደረግኩ በኋላ ወደ ፕሮሰስ አፕሮች ራይቲንግ እመለሳለሁ። ፕሮሰስ አፕሮች ራይቲንግ ምንድነው የሚላችሁ? ፈርስት ብሬንስቶርም አድርጉ ነው የሚለን አይደለ? ብሬንስቶርም አድርጉ፣ ከዛ በኋላ አውትላይን አድርጉ፣ ከዛ ምንድን አድርጉ ነው የሚላችሁ? ፈርስት ድራፍት ጻፉ ነው የሚላችሁ። ከዛ ሪቫይዝ አድርጉ ነው የሚላችሁ። ከዛ በኋላ ምን አድርጉ ነው የሚላችሁ? ኤዲት አድርጉ ነው የሚለን። ከዛ ፋይናሊ ምን አድርጉ ነው? ፋይናል ድራፍት አድርጉ ነው የሚላችሁ። ይሄ ፕሮሰስ አፕሮች ራይቲንግ ነው። ይሄንም ቪዲዮ ላይ ሰርቼዋለሁ። ቪዲዮ ላይ በደንብ ተከታተሉ። the process approach writing which is the fundamental ways of writing skill, writing paragraph and writing essay. That's actually the very important issue. አብዛኞቻችሁ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የጠየቃችሁኝን ይዘት ነው ዛሬ ማብራራት የፈለኩት። anyway አሁን ባየር ላይ ውሏል። Next one I'm on the way to prepare for mid exam for basic writing skill. Maybe after a day or 2 days I'm going to publish it and wait on air, please. You will watch my video. Thank you for the time being. I'm Mr. Kabada from Family English Language. Thank you again, please.